अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कैसे हैं? मैं हूँ आपका डिज़ाइनर आपके साथ अली जीशान। तो अली जीशान के बारे में बात करेंगे हम, जो कि आजकल वो अपनी ब्राइडल कल्चर की वजह से बड़े फेमस हुए हैं। उन्होंने जहेज़ की तस्वीर लगाई है कि ना दें जहेज़ बिल्कुल, और एक लड़की है वो खोता रेड़ी लेके जा रही है, खोती बनी हुई है और पीछे जहेज़ लदा हुआ है और उस जहेज़ पे दूल्हा बड़ा खुशी खुशी जो उनसे बैठा हुआ है। तो वो तस्वीर उसने लगाई है और जिस डिज़ाइनर ने लगाई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 13 लाख रुपए का लहंगा देता है। बिल्कुल नाज़रीन, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये जहेज़ की जो बात है, जहेज़ की टॉपिक पे आप स्पेसिफिक बात नहीं करते, आप जनरलाइज कर देते हैं और कहते हैं कि जहेज़ नहीं देना। तो ये भी बात करेंगे जहेज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और किसको देना चाहिए। लेकिन पहले इस बांदर के बारे में बात कर लें। इसने जो करना करे मेरे बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये भी जो मर्जी करता है कि भाई तू मुझे बता। इसने अभी बयान दिया है अभी अभी कि भाई मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप मेरा लहंगा खरीदो। जो मेरा लहंगा खरीद सकता है, जो तबका, वो खरीदे, और जो नहीं खरीद सकता वो ना खरीदे। मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ? इसका मैं तुझे जवाब दे दूँ तो हम भी यही कहते हैं कि जहेज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो 13 लाख का लहंगा लेके दे सकता है अपनी बेटी को, वो 13 लाख रुपए से छोड़ के 10 लाख का जहेज़ नहीं दे सकता। वो लहंगा तो रात को उसकी धी ने बेड के नीचे फेंक देना। 13 लाख वाला जो तेरा लहंगा है वो लहंगा तो गया और इक्को बारी पाया, गयो फिर दूजी बारी ना पायो, ठीक है। दूसरी दफ़ा तो वो लहंगा भी लड़की पसंद नहीं करती पहनना। 13 लाख का तेरा लहंगा जो कराती है वो 2 लाख का मेकअप भी कराती है, 15 लाख में तैयार होती है 4 घंटे के लिए। तो उसका जो अगर उसने लिया है तो वो 10 लाख का जहेज़ नहीं ले सकती। तो ये एक बेसिकली बात समझने की है कि जो लाख का लहंगा लेगी वो 50,000 का जहेज़ नहीं ले सकती। जहेज़ क्या है? वो उसकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सीधी सी बात है। और जो 10,000 का लहंगा पहनती है वो बेशक 5,000 का जहेज़ ले जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि जहेज़ पे लड़के वालों को फोर्स नहीं करना चाहिए, डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन अगर लड़की का बाप अपनी मर्जी से उसे अपनी हैसियत के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक, इस बात को समझें, उसको ज़रूरियत की अशिया देता है, क्योंकि लड़का जो सा है अभी यंग होता है, वो अभी स्टेबल नहीं होता, और वो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ देता है, तो ये किसी तरीके से शरन भी इस हकीकत में इस्लामन कहीं से भी नाजायज़ नहीं है। क्योंकि आप ज़रा पढ़ लें इस्लाम में 1400 साल पहले, मैं अब एक ही मिसाल नहीं दूंगा, सब भी जहेज़ देते थे अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई चादर देता था, कोई सराहना देता था, कोई रज़ाई देता था, जो भी देता था। तो बात ये नहीं है कि जहेज़ देना है या नहीं देना। आप लोग जनरलाइज कर देते हैं, 50-50 करोड़ रुपया शादियों पे लगा देना तो जहेज़ नहीं देना। बात ये कि एक जो पहली गरीब है, मैं बोझ नहीं डालना, बर्डन नहीं डालना पेरेंट्स पे, लड़की के पेरेंट्स पे। मतलब जो लड़के वाले कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, और लड़की गरीब है तो ऑब्वियसली वो कहाँ से देगी? बिल्कुल सिंपल है, ठीक बात है। प्रॉब्लम ये है कि लड़का भी गरीब है, लड़की भी गरीब है, लेकिन अगर बाप उसको अपनी हैसियत के मुताबिक सपोर्ट करता है, बेशक बर्तन ले देता है, बेशक ज़्यादा, तो ये नाजायज़ नहीं है। इस्लाम में जायज़ है। जब शरई तौर पे जो चीज़ जायज़ है ना, आप लोग इसको इस्लाम से जोड़ते हैं, इस्लाम में शरीयन जहेज़ जायज़ है। डिमांड करना गलत है। डिमांडिंग और जहेज़ में बड़ा फ़र्क है। देखिए मेरी बात सुने, एक बाप है, उसका एक बेटा एक बेटी है, सारी उम्र वो बाप दोनों को एक तरह पालता है, एक तरह प्यार करता है, एक तरह खिलाता है, बड़े हो जाते हैं दोनों। बाद में बाप की जो इनकम है, उससे एक घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास सब कुछ है, वो सारा कुछ बेटे को दे देता है, ऑब्वियस सी बात है। और बेटी को शादी करके सहन करता है, मतलब उसका दिल नहीं है कि मेरी बेटी भी खुशहाल रहे। तो अगर वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे देता है खुद से, तो क्या आपको क्या मसला है? तो यही बात आपने की कि भाई मेरे पास, मैं फोर्स नहीं करता, कोई 13 लाख का लहंगा, तो अब इस पे बात करते हैं, वो जहेज़ को छोड़े ना। ये जो बंदा कहता है मैं फोर्स नहीं करता, करते हो फोर्स। आप मैनिपुलेट करते हो लोगों को, ऐड एजेंसीज के थ्रू करते हो, अपनी प्रमोशन के थ्रू करते हो। जिस तरह अब आपने ये ऐड लगाया था, ये मकसद आपका यही था कि जहेज़ ना दो, उधर पैसे ना ज़ाया करो, और 13 लाख का मेरे से लहंगा लो। उस आपका मतलब मकसद यही था। आपने वो जो लड़की को दिखाया कि वो खींच रही है, तो इतने पैसे जो ये फजूल चीज़ों में खर्च रहे हो, मेरे एक बेहतरीन लहंगे पे दो, जिस पे मैंने जो सा ना हीरे ने दवाए हुए हैं, और मैंने पता नहीं उस पर लहंगा ऐसा है कि उस पर बंदा जो सा ना बखरे चुदेगा। क्या मतलब तुम्हारा कहने का? फजूल किस्म का तुमने जो सा लहंगा बना दिया 13 लाख रुपए का, किसी ना काम का, ठीक है। और मतलब कहने का ये है कि 13 लाख रुपए की ना इस टाइम अभी जाए ना, सेकंड हैंड गाड़ी आ जाती है, होंडा सिटी का पुराना मॉडल, अच्छा साफ़ सुथरी हालत में 13 लाख की आई थी। वो गाड़ी लेके आप कितनी चलाते हैं, कितनी रगड़ते हैं, कितना उसका फ़ायदा होता है? यहाँ से ले लोड चल जाए, भावें कराची चल जाए। तो बात ये है, ये 13 लाख का लहंगा, 8 बजे घर बढ़ना, 9 बजे वो लहंगा थल्ले, बात खत्म।
اس کے بعد دوبارہ یوز نہیں ہونا, نہیں پہننا. اور اس سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں. کیوں نہیں پھیلتی؟ کیوں؟ ہماری جو پھر لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, یونیورسٹیوں میں اکٹھیاں پڑھتی ہیں, امیر غریب پڑھتی ہیں اکٹھیاں, اور پھر دوستیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر وہ یہ انسٹاگرام پہ آج کل سب کچھ دیکھتی ہیں, آپ کی ایڈ کمپینس. تو وہ پھر اپنے باپ جو ان سے غریب ہیں, ٹھیک ہے, جن کو آپ کہتے ہیں جہیز نہیں دینا, وہ اپنے باپوں کو تنگ کرتی ہیں, ضد کرتی ہیں. وہ باپ پھر 13 لاکھ کا تو نہیں, 1,00,000 2 لاکھ کا لیتے ہیں. وہ 1,00,000 2 لاکھ بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوتا ہے, اور وہ 1,00,000 2 لاکھ بھی ان کا ضائع جاتا ہے. انہوں نے ساری عمر مہینے میں 1,00,000 روپیہ کمایا نہیں ہوتا, بیٹی کی ضد پہ 1,00,000 روپے کا لہنگا لے دیتے ہیں, 50,000 کا میک اپ کرا دیتے ہیں. یہ غریبوں کی بات کر رہا ہوں, امیروں کی نہیں, امیر تو اس سے اوپر جاتے ہیں. غریب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 1,00,000 روپے کا لہنگا لیتے ہیں. 50,000 تو ایوی نارمل ہے, 50,000 روپے. اور میں آپ کو ایک بات تو, میں نے گارمنٹ کا خود کام کیا, 50,000 روپے میں بھی اس پہ کخ کنڈا نہیں ہوا ہوتا جو یہ 13 لاکھ روپے مانگتے ہیں. اب یہ میں نے رومال لگایا ہوا ہے, کوٹ پہ یقین کریں یہ لیر ہے بچی ہوئی کسی کپڑے کی, ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. ان کی دکان پہ چل جاؤ نا, یہی لیر جو تھی کپڑے کی بچی ہوئی ہے نا, یہ کپڑے کا ٹکڑا بچا ہوا ہے, 2,500 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا, اور یہ جائے گا 5,000 تک. یہ لیر ٹھیک ہے, 5,000 تو وہ بیچے نال پہن جانی, تمیز ہوتی ہے کچھ ایسی. 5,000 تک کس چیز کی, مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں. سیدھی جی گل ہے نا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. فوڈ پہ جی چیک اینڈ بیلنس فوڈ اتھارٹی والے کریں گے, مرغی والوں کو جا کے 1,000 روپے جرمانہ کر دیں گے, اور کہیں گے یار یہ برانڈ ہے, آپ کی مرضی لینا لو, نہیں لینا لو. لیکن یہ معاشرے پہ امپیکٹ تو ڈالتے ہیں نا, آگے اپنے بیانات تو دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ ڈوری کو بین کرو, جہیز کو بین کرو. ہاں جی, جہیز کو ٹوٹل بین کر دیا جو اسلام میں شریعت میں ہے. بھائی دیکھیں میری بات سنیں, جنرلائز بات کبھی نہ کیا کریں. 100% کوئی چیز غلط نہیں ہوتی. آپ یہ کہا کریں کہ یار اس نے یہ ڈیمانڈ کی, یہ غلط ہے. دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں, اسپیسیفک بات کیا کریں. اگر ایک باپ ہے, اس کی حیثیت ہے, وہ بیٹی کو دے سکتا ہے, اور اگلا لڑکا جو ہے وہ بھی اسٹیبل نہیں ہے, تو دیٹس ناٹ این ایشو. ایشو یہ ہے کہ باپ غریب ہے اور لڑکا اسٹیبل ہے, اور لڑکا ان کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, ان کو تنگ کر رہا ہے, دیٹ از دا ایشو. تو بات یہ ہے کہ غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں. یہ نہ کریں کہ ایک چیز ٹوٹل غلط ہے, ایک چیز ٹوٹل ٹھیک ہے. اور جو یہ علی جیت شان جو جس کی پتہ نہیں کون سی پیدائش ہے, اس نے جو ان سی بکواس کی ہے نا, پہلے وہ تصویر لگائی ہے, بے شرم آدمی ہے, ٹھیک ہے. اس کی سائڈ پہ دیکھیں 7.5 لاکھ کا لہنگا, 13.5 لاکھ کا لہنگا, 12 لاکھ کا لہنگا, 11 لاکھ کا لہنگا, اور 13.5 لاکھ کی چنگی بھلی صاف ستھری میں زبردست گڈی آئی تھی. وہ گڈی لے کے پورے بیگم بچوں نے پھراؤ, بھاویں ساری عمر, بھاویں 20 سال چلاؤ, مینٹیننس کرتے رہو, ٹھیک ہے نا. تو وہ لہنگا 20 منٹ سے اچھ گیا فوٹو سیشن. مطلب کیا شادیاں آج کل ہو رہی ہیں, مطلب آپ لوگ کیا پروموٹ کر رہے ہو. یہ پچھلے دنوں ماسٹر پینٹ والوں کی ہوئی تھی شادی, وہ جلال سنگ تو 50 کروڑ سے کہتے ہیں 100 کروڑ لگ گیا, 200 کروڑ کے ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی مہنگی ترین شادی 200 کروڑ. ظاہری بات ہے, اتنی دنیا بلائی تھی انہوں نے, وہ سارا وہ پانی سے کھانا ہو کے آ رہا ہے سمندر سے. تو یار یہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں نا, یہ ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں. پریشان کیسے, یہ اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ لڑکیاں اسپیشلی اڈاپٹ کرتی ہیں چیزوں کو, دیکھتی ہیں, دوسرے کمپیریزن کرتی ہیں اپنی سہیلیوں سے. تو یہ بھی معاشرہ ہے. اب ان کو تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ دکانداروں کو تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی تم لوگوں نے کیا لوٹ ڈالی ہوئی ہے, مجھے بتا دو, یہ 13 لاکھ کے لہنگے میں تو نے لگایا کیا ہے. بھائی تو نے بیچ میں دے کے آ رہا ہے ساتھ, تو خود بھی ساتھ آ رہا ہے, مطلب لہنگا پہن کے تو نے خود بھی ساتھ آنا ہے. ایسے کر کے بندہ اسے پوچھے نا کہ تو یا تو خود تو ساتھ آنا, تو بھی چل تیرا بھی ریٹ ہے ساتھ ہیں, چلو 12,50,000 کا لہنگا ہو گیا, 50,000 کا تو ہو گیا ہیں, کیا دے رہا 13 لاکھ میں, بتا نا مجھے کلیئر کرے نا. یہ رومال 2,500 کا سے 5,000 کا میں نے دیکھا ہے دکان پہ, اس میں 5,000 والا کیا ہے مجھے بتائیں نا ذرا. کپڑا ہے, مجھے نہیں پتا, میں تو گارمنٹس کا کام کیا, کپڑا. آج یقین کریں, یہ جو لاکھ کا لہنگا دیتے ہیں نا, یہ بھی مہنگا دیتے ہیں. یہ عورتوں کی سائیکی سے کھیلتے ہیں. ہماری عورتیں اپنے آپ کو نا آج کل بڑا عقل مند سمجھتی ہیں. وی آر فیمنسٹ, وی آر ماڈرن, وی آر انڈیپینڈنٹ, وی آر ایجوکیٹڈ, وی آر کوالیفائڈ, وی ایٹ ایڈوکیڈوز, ٹھیک ہے. کھ دی عقل نہیں ہے, تمہیں بےوقوف بنا دیں. سیدھی گل, بےوقوف بنا دیں کیونکہ تھی ہو بےوقوف. میں آپ کو بتاؤں جو 13 لاکھ کا لہنگا ہے, اس پہ کاسٹ کتنی آئی, 15 سے 20,000 سے زیادہ نہیں آئی ہے. میں زیادہ بتا رہا ہوں, ساری چیزیں ڈال کے 15-20,000 زیادہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو لٹرلی زیادہ بتا رہا ہوں. اور یہ جو باقی 12,80,000 روپیہ ہے نا, 12,85,000, وہ آپ سے انہوں نے بچت لی ہے. کس چیز کی؟ علی ذیشان, آئی ایم ویئرنگ علی ذیشان, آئی ایم ویئرنگ. علی ذیشان نہیں اتنے پھڑ کے پالو, ہاں ایڈا وہ شوق ہے, علی ذیشان پھڑ کے انج کر کے پالو. علی ذیشان نال آیا تھوڑے, بندہ تو وہی تمہیں جڑا لبھے, بندہ تو وہی بجو ہے جڑا یا جو بھی ہے علی ذیشان, ٹھیک ہے. یہ لوٹ لگائی ہوئی ہے اور لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے. اور یہ جو علی ذیشان ہے نا, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا یہ بات کرنا کہ جو ہے نا ڈوری بین کرو, ٹھیک ہے. یہ تو خسرا ٹائپ آدمی ہے, یہ بکواس کرتا ہے. تو اپنی پہلے حرکتیں دیکھنا, تو دکان میں کر کے آ رہا ہے. یہ رومال دے رہے 5,000 6,000 کے رومال ہیں, 13 لاکھ کا لہنگا ہے. تو معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. وہ غریب لڑکیاں کیا کریں گی, جب تو انسٹاگرام پہ تصویر لگاتے ہیں, وہ بھی انسٹاگرام پہ بھی غریب لڑکیاں دیکھتی ہیں, مڈل کلاس دیکھتی ہیں, لوور مڈل کلاس دیکھتی ہیں, تو وہ کیا کریں گی, وہ بھی اپنے ماں باپ کو کہیں گی ہمیں بھی علی ذیشان کا چاہیے. پھر ہوتا کیا ہے, علی ذیشان ریپلکا,
वो रेप्लिका फिर क्या होता है? वो 13 लाख का है वो रेप्लिका। जाओ फैसलाबाद घंटा घर, अली जीशान रेप्लिका 2.5 लाख हैं, वो फिर 2.5 लाख का रेप्लिका लेती हैं, सस्ता कराती हैं। माँ बाप ऐसे माँ जोड़ते हैं 2 लाख का रेप्लिका, ये लो जी अली जीशान का रेप्लिका। वो तेरा फिर कॉपी पहनती है 2 लाख रुपए में, लेकिन वो ये नहीं करती कि 20,000 का ले लें। तो उधर वो बाप नहीं परेशान होता जब वो लड़कियां जिद करती हैं, उधर वो बाप नहीं परेशान होता जब वो 50,000 का मेकअप कराती है, 2 लाख का लहंगा पहनती है, 2.5 लाख का तैयार होती है, उधर भी परेशान होता है। तो ये भी क्या है ना, ये भी क्या है कि शादी कर लो सादगी से करो, ना लगाओ करोड़ों रुपया। तेरा लहंगा अगर पहनेगा जो, वो तो उसकी शादी तो हुई 2-3 करोड़ में। अब तू कहेगा वो एक मखसूस तबका है, तो ठीक है भाई, वो मखसूस तबका है, तो जो तबका दे सकता है वो दे, जो कम दे सकता है वो कम दे, जो नहीं दे सकता वो ना दे। डिमांड नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि बैन कर दो, तो फिर मैं भी कहता हूँ तेरी दुकान बैन कर दो, तेरी दुकान बैन करो भाई, ठीक है, बैन करो, बेशक ले सकता है कोई, बैन करो। जेज भी बैन करना ना, तेरी दुकान ही बैन करो। चलो भाई छुट्टी करो, छुट्टी करो, निकलो, शाबाश निकलो, छुट्टी करो। तूने क्या लुट डाली हुई है? 13 लाख में क्या दे रहा बता ना, साथ खुद आ रहा है, साथ खातों को लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है बता 13 लाख में? क्या छुट्टी कर मेरा पुत्र। और ये जैसे डिजाइनरों के पास जो जाती है ना बीबियाँ, बड़ी मॉडर्न पढ़ी लिखी, अपने आप को एजुकेटेड कहती हैं, वो यार डिग्री ली है बाहर से, तो दौड़ फिटे वो ताड़ी अकल ते कंडे की नहीं ताड़ी च अकल हैगी। ऐ बिजुआ जाके 13 लाख रुपये लहंगे च दे आंदे हो, कदे सोचिया तो करो जी, लाया 20,000 का कुछ नहीं, शर्त ला लो मेरे ना 15,000 का भी ज़्यादा, 13 लाख रुपये दे आंदियां। वी आर वेयरिंग अली ज़ीशान, हैं ਉਹਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਵੀ ਆਰ ਵੀਅਰਿੰਗ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਹਿਮਨ ਮਿਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਟਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਟਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਕਵਾਸ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੈਂ ਜੀ। ਡੈਸਟਿਨ ਵੈਡਿਨੇਸ਼ਨ ਉਹ 50-50 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਇੱਥੇ 200 ਕਰੋੜ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪੇਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਤਫ ਅਸਲਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੈਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 2-2 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ 13-13 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਹਿਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ, ਹੀਰਾ ਲੱਗਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ, ਕੱਖ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਹੈਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ 13 ਲੱਖ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਆ, ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ, 10,000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਲੀਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਂ ਡਰਾਮਬਾਜ਼ੀ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਿਓ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਣਾ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ, ਆਪਣੀ ਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਲੀ ਕਾਲੀ ਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਬੜਾ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਜੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰ ਦੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।